ଖାଇବା ଡିକିରେ ଗାଡ଼ି ଖାଇବା ରହିଲା କଣ ନାଇଁ ଚାଲ ମଉସା ଗୋଡ଼ ଆଗ ଧରିବା ମଉସା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ରିଟର୍ନ ଆସିକି ରହିବା ତିନିଟା 5 ହେଲାଣି ଭାଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି 4ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ତମେ ଏଠି ବୁଲିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ବୁଲିବ ଅନୁଗୁଳ ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ ଅନୁଗୁଳ ପଟେ ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ପଟେ ଯିବା ଅନୁଗୁଳଠି କଫି ପିଇବା ଅନୁଗୁଳ ପଟେ ଯିବା କହୁଛି ଅନୁଗୁଳ ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ପଟେ ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ ଚାହା ପିଇବା ଡର ନୁହଁ ରହିକି ନାଳ ଗୋଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଧୋଇବା ହେଇଥିରେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇ ପରେ ଅଛି ୟା କରୁ ଅଛି ଏଇ ପଡି ଜାনো चलो है अगर तो ये ভালো না ওই ঝুলার নাই এই সে ঢঙ্কারে ভাসি আউছন্ত্রে आराम से দেখো गाड़ी रा लोड करके केते स्पीड रे आराम से पळौछन देखले करू जाउ बांडा आइला बेलू भारी कष्ट बसती से आइला बेलू साइड रे पळे अरेटा छिड़ी जाई छी ना एटा सिंगल साइड हेडा एंत गुरुंडी गुरुंडी आसो एटा तापर ठिया ठिया चलियो हां तू जो चले भांगी जे नगे सतर तू चले भांगी जे केते डन ओजन ते केटा मो बाहर डाक के बिकी रखलु कुकुर ऊपर बुझन तत लागियो ए भीतर लागियो जिंदगी माने एटा तयारी हे सिमेंट रे कुंभीरटा अछंते सतर पूरा कुंभीर कोन मिछ सब प्रकार कुंभीर माने रखा आरंभ होला दुईटा आरंभ रे हां जाओ के जीवो बोर्ड चलते हुए ना एठे ये थे अरे एठे कुंभीर अछन रे अरे हरे कैमराटा पूरा ने जो ए देख ये रे ने जो टोटल आसीबनी खाली ये उड़ा आसी इधर बॉक्स को बनाई लेके जो के पास बढ़िया आसी बस ए हलो रे ओए जा रे कामुडियो नी कामुडियो नी हां दोन हाथ नहीं कामुडियो नी पानी में दीटा छ निश्वास नीचे के नीचे ओट
ସମରେ ଦେଖିଆ ସେ ହଲୁଛି ଦେଖିଆ ହଲିଲା ହଲିଲା ବାବା कैसे चल रहा है भी ବଧିରା ବଡ଼ ବଧିରା ସିଏ ତ ଆଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଗିରା ସିଏ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲା ଆଙ୍ଗୁଲୁରେ ପୁଅ ଆଙ୍କରେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ନା ସେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଅଛି ବାଘ ହରିଣ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ଅରିଜିନାଲଟି ଚାଲୁଥିଲା ନା ସେ କେତେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଫଟୋ ପଠେଇବେନି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ହଲିଲା 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 ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଜାଲିଟା ଏମିତି ପାହାଡ଼ ବସା ତ କୁମ୍ଭୀ ନାଇଁ କାଠ জলের মধ্যে যা ডুবে গেল যা আর ডুবে গেছে ମଣିଷ ଗୋଟେ ডুবে গেছে ଅଛି ସତରେ କାଇଁ କାଇଁ କିଛି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ତା ଭିତରେ ଥିବେ ନା ଜଣା ପଡୁନି କାଇଁ କାଇଁ ଆଚ୍ଛା କେଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସେ କ'ଣ ଅଛି କଇଁଛ ଟ୍ରଟ୍ରଲ୍ ହିଟ୍ ଟୁଇଁଟାକୁ ଦେଖେ ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନି ଟୁଇଁଟାକୁ ଦେଖିବୁ କି ଦେଖେ ଏଠି ନା চলে গেছে বুঝলে সদ্য হয়েছে মনে হয় চলে এসো ধরো 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 আর করবি ওটা ঢুকে গেলে ও চলে আসবে দেখো ଦେଖିଲି দেখো দেখেছো যদি এবার মারলে না বাস আর কি থাকবে না মগরমাছ এটা হিন্দিতে মগরমাছই বলে ওই জায়গা আরেকটা ডুবে আছে পাথরের মতো দেখতে তো পাথরের মতোই লাগে না 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 অ্যালগি ফ্যালগি হয়ে গেছে মরেনি अरे इधर जाओ এই বাই সাইড দোস্ত হ্যাঁ সেই ঠিকই বলেছি এই দেখো দেখো এই দেখো দেখো বাইরেটা ইচ্ছাটা শিখছে না যে বেঁচে আছে দেখো আপ ডাউন করছে দেখো এখন मांस বাবু এদিকে রাত ছেড়ে চলে গেলে বাবা ঢুকে যাবে চলো চলো
ନନାର ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବ ଦିଟା ଗରମ ଅଛି